Dunka ya tunkari ukama uruna kau sorak peharaki akiri chinoka pasita murata marga masiraka. Arut asha payari. Hikwasaraka wakicha weja TV Perú. Ukan pirusa Nacional FM uka Aruskipaña uta taipiu hitaraka tu amist adiraki yatia ura kampi utara kama jagaro purt adiraki murata hilat kuyakaraka wainaraka tawakuraka chachilanaka kau chapiraka tia chitaja pampacha kau hitarakara markacha kau hitarakara hakat aseptaja hukpacha purasinya cui mampiwa arunt ataparata mai mayawa utharaki hilat kuyakaraka yatia ura kaja tajeri Perú arunt ataparata pi iraga ura kampeja na iraga taro saranta sipakiyari marka irpiri nakasa ukaki peraki sulkasu hitarakana irpiri nakasa Pokaya panyani irnaka una kampiampi marka chiri rakatha am asip panyani ukawa wakis karagi irnaka panyani ukaha ampi marka chiri rakasa paisuma sasirwa sapara kiata haniti irnaka una kahut kareha ukapacan ha ampi haniki wa ukama kendete hanukaha ura iman hanas kidakasa uthakis pawa ukhahani wa murap tante hanukaha irnaka panyani aimana nakamaha na iraka taro saranta sip kakiyani marka chiri nakama ekterina kama marka nakasaro na iraka taro irtap panyani ukasa wimpi hampi hilat kunya karaka yatia una kampi saranta panyani hikwasaraka wakichawi taipiu hitata hichaku jokamaha yatia una kampi kanyanta panyani murata marka masinaka sukta waranka barriles de petróleo Repsol Sata Ukawa waranta tahakata sirakina buque internacional Wamputwa kumukasip kataina ukakip karakpigi kumuntasip karakitainao ukapachanwa waranta sitainaha Ventanilla chakau hitarhan chitaha lihu kanyu chatapolio hakata siraki ampikur jamasa kiri atiaweja y adjata panyani. Chiara ularam kotarusti hitint karagitaina. Ventanilla chakan petroleo kamsti chan bergitaina. Kalir uywanagas hilar karagitaina ukamki kwaraki yakibanagastini hiwir hama karagitains. Pachamam toket iri Ramirez yatias karakina pachamamastihan kustat hakatas karagispawa. Angka markat pachma buque apak karagispa ukamas apant karagispa ukanagampi. Ventanilla marca irpiri Pedro Espadaro. Ukachakarusti tunka pescani haqi nakakapayap karagitaina pusi kilómetros. Ukanak omachasinya bataki. Cabero laram kotataki Bahía Blanca ukatsti Costa Azul hankus atas hakatas karagitaina. Ventanillat angkon kamapuris karagitaina ukata. Ma hukanik sarapjipan hanhamaki ukanagambisti wakt karagitainti. Ministro marca irpirimpi kallau sulka suyo dante mandriotip ekterimpi. Repsol ekterinagampi matavip karagitaina. May karagitaina amdanagabasti kun hamas wakt atakaragitaina ukanagampi pakapkanyapa. Han kusanagat pakayatagisti pada kimsatunka kimsakalkoni waranka solesanakaw untatakaragispa. Repsol kamas chimanchas karagitaino han kustat chaulia katulinakata. Ukamakipan osinarjmi taipit und evharaginoa. Pairi terminal chakan la Pampilla refinería chakana. Irnakawinagampi sait asinya bataki. Irnakautat patsi ati evharakinoa haniti amdanagampi pakapkaragispa. Kun jamas amdanagasti waktas karagitaina ukanagarhamau unjas karagispa. Rosendo Serna yatekawi yatichawi mirecho pechtereja patunka kimsakan kuri uroraka sarakeri achuka paksinja ukuru puriwa yatekeri nakaja yatinya utara kaparuja kut hapari sapuri yateka panyapataki ukakip kraki kipstata yatekeri sarap panyapatakeja sasil wasarakina ukakip krakiwa yatinya utara karo kut hapanyapatakeja yatichiri nakasa ukakip kraki administrativo ernakeri nakasa uparakaja bakut kasep hayapawa COVID-19 yang kausuro ainast ayatakeja sasin sasarakiwa. No se sabe. Chicas karagitaino comisiones, matakawi taipita ukamkik parakiwa. COVID-19 toket yatiri nakata kamasluren taipina. Yatichawi atakawi taipit iri Rosendo Serna. Mayam siatias kakin yatakain tanakaru kutisinya batagi. Ukamkik paraki yakip urinakana kutisinya paketa. Unyanokas karagitain patu kakin sakalkoni urinakataki achokapaksita. Ukatuka nagatakisti amdanagas utkaragitaino. Viceministro Salud Pública Taipit Gustavo Rosell Chictas Karagitaina. Amuitas Karagitaino Matapiwi Taipina. Amdanagasti Focaskapunia Daki. Rosell yatia sin Karakido, Wawanakarup y tantas Kiñapataki. Yatia Winakas Utkanil Sasina. Ukanki Parakiu Arhatan Karakino. Yatunka Patak Yatunka Soktani Warang. Faisar Kayanakasti Wawanagataki. Patunka Kimsakalkoni Urunua Chino Kapaksita Purin Karagispa. Yakadokatsti Yatichawi Atakawi Taipit Ektristi Maitasin Karakino. Ukanagampi pokayaldagi. Minau taipit amuit atakaragitaino inampi irnakas kanyabadaki. Irnakirinak hausaya wimpi ukamgik parakiwa. Yatakain tanakans kusanjasip karagitaina unyano kasip karagitaina. Yaticha winagampi kalda sinyabadaki.
Wasitata ilaka urakaja nairawa kallante ata jarakina. Ukatwa, Kim Satunka payari waranka ideas de negocio sata, ukabrakawa, alhasip pataqueja pa waranka patunka mayari maranja, elgant aseo objeja, Ministerio de la Producción sata ukata ipi hitaroja, sasir guayatiare paraki. Ukamatwa, pusitunka waranka puestos de trabajo ukabrakau utawarakina, marca chirinaka ilaka pataqueja sasin sa kanash de parakiwa. Jorge Prado, ministro de la Producción Jupawa Ukamja Absurirakina. Ukakip Karakiwa, Yatunka Warankans Warankapa, Chicatari Solesa Conquewa, Yaulaka Tunina Caroja, Ukampi Juparaka y Nakasip Kakilla Pataqueja, Baitata Karakina, Sasinsa Jupaja, Absurirakina. Ukakip Karakiwa, Hichapa Waranka Patunka Mayani, Ansasa Payani Baranja, Kimsakal Tunka Waranka Mipes, Ukamaraka, Chamanja Taspa, Sartea Taspa, Ukamanja, Akirin Pisti, Kim Zapataka Waranka Hila, Ukama Empleo Sata, Ukamaraka Utarakispa, Marca Chirinaka Kusa y Raga Panyapataker, Ukakip Karakiwa, Pataka Pesca Warankans Warankapa, Solesa Coltesa, Impuestos Sata Ukarakatakeja Halakas Kaspawa, Sasin Sajupaja, Puhat Endirakinao. Akiriwa Maidiri Yatiaweja. Pedro Castillo Jupasti, Lima Marca, Pusipataka Kim Sakal Tunka Pakalkuni Bara, Pocanta Bueno Jupaja Chik Arakina. Teatro Municipal, Utalwa Akiri Wakichaweja Nairaka Taruja Sarteata Karakina Akiri Lima Marca Chekauquitana. Jorge Muñoz, Lima Marca Irpirisa, Ukan Karakidao, Yatata Pañari. Aski kusawa warut arakina hatun kija hupaha, ukamampi wakiri kusawa kijawi urukayawisti kalyanta parakina, pusi pataka kim sakal tungka pakalpune, ukamara pokantawi, ugatsa Ciudad de los Reyes ukamasa uintatarakiwa akiri markaha. Pedro Castillo Malcusti, Teatro Municipal Ukachakarusa Purirakinwa, Uparusti, Lima Marc Pechteri, Jorge Muñoz, Upawakato Karakina, Ukatsti Nerakatasti, Acta de Fundación Lima Marquino Katawa Uñachayarakina, Unhematukasti, España Suyut Hutiri, Francisco Pizarro, Upawa Inojarakiteina. Muñoz Jupasti Hanancharakiwa, Kuna Amtawitir Juntapkana Banco de Desarrollo de América Latina, Kaf Hupanakampi Ukanaktukita, Ukataipinsti Sokta Patagwaranka Dólares, Ukakolgempiwa Irnakanya Amtapharakiteina, Rimak Javiri Kusbacha Askichenyataki, Ukatsti Hupasti Maitarakiwa, Ma Irnakaw Bakichaw Inokanyan Sasina, Ukamata Margachirinakaru Kustaenyataki. Queremos que la Lima del presente Muna paraktan hicha Lima Mark, ukakik parak hutiri maranakans, kunaiman irnakawinakas, wakicawinakas, takin pachat lurasinya patak, hil pachast kaltenya parakiw, marka pekteri, ukakik parak arkirinakap, ukats kitinakatik sarnakaptanaka chakanakan, ukamkik parakiw yanapasnya rakitanah. Mahamakunak tawiwa ukachakan sti unyahayap harakina, ukachakan sti kanancha sirakiwa, kriolla warutawi Lima Marcana, patrimonio cultural y material de la nación ukamuintatak pansasina. debemos ser Akachakan kunas kananya para kiyo, ukamas kunas chamaninya para kiyo, kuna korupsyon ukanakatutik, ukahilak chukas, taki ukanaka, kunas hanwalt era kiyo. Hupasti yatiara kinwa, kuna iranakawina katilurkana, warang kapatakurnakana ukanaktukita, ukakik para ki kuna nakatehicha lurataki, ukanaktukit sti hupasti arsurakinwa, ukairnakawina kasti, kunas kanaki luraphanyan sasina. Arumat pachasti Jorge Muñoz Jupasti, Salva de Camaretazos Ukanakampiwa, Aski Pachakato Karakina, Plaza de Armas Ukachakana, Ukatsti Kepatokerusti, Peruso y Wipala Ukakik Paraki, Municipalidad de Lima Ukawipala Nakasa Warkatarakinwa, Ukatsa Kunaimana Pankaranakasti, Taulichusco, Ukakalaw Harusa Aparakinwa, Ukampisti Askiwia Kapharaki, Kepa Inka Kasike Huparuja, Ukasti Pasaje Santa Rosa Ukauhanwa Hakatasiraki. Urata marca Masiraka, Puno Sulcasu Gitano Hichaja, Purt Payani, Ugachago Hitatuaya, Tiahueja Purt Adirakire, Kurjapati, César Condoria Banqui, Director Regional de Transportes y Comunicaciones, Exterino, Ukakip Karakiwa, Jorge Ramos Loaiza, Irnakerin Perúa, Katjaparakitaina. Pariparúa, celulares, Ukakip Karaki, Juparacata, equipos de cómputo, Ukakip Karakiwa, Henry Sandoval Medrano, Jupata Arsuri La Petenka Uracampua, Apara Parakitaina. Sandoval Medrano Jupasti, Pusi canastas de víveres ata Ukamrakua Baitapetoj, Ukatja Sapa Maineja,
kimsa pataka sulisaw. Pusitunka pusiri urunaka, irna kawita, polke payaura kampi, pujaya panyapatakeja sa sinwach atantara kitaina. Dirección contra la corrupción, irna kerina kampi, ukakip karakiwa, Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios, Hucha Artirina Campiwa, irna keri sarawa pataina katwa, akapari parua, katunta paragitaina. Uchika baja murata barca basinaka, kipka, kamachi no kanya, uta taipira pertere paja, pescacuti audiencia pública de la Comisión de Descentralización, Matapi Winwa, Moyobamba, Marcau Gitana, San Martín Sulcaso, Yagau Gitana, Jajacat Asirakina, María del Carmen Alba, pertereste, Perú Marca, Walja Sulcasu Gitaracana, Jaquistaya, Aruski Pañaja, Akama Matapi Siuracanja, Aski Poneun, Ukamatua, Marcachirina Caja, Kunanak Punsa, Juparacaj, Maitasepjeja, Ucaracasa, Istatayapau, Kuswa Istapjaraxnasa, Sasiro Jupaja Sarakina, Kabachi Luranya Uta Taipira Pertere Paja, Kipka, Chome Orake Chakaujitana, Akama Matap Ausiuraka, Utaya Patakeja, Pich, Amanja Tascaliwa, Ukamata Perusu Sarusa, Nairakataro Irtaya Takeja, Sasirwa Sarakina. Uchika Bahampi, Uywa Uiwirirakawa, Yantarakwa Pichkata Parakitaina, Ukakip Krakiwa Panamericana Sur, Autotaxa Ampi, Atinta Pataina, Chakanta Pataina, Histanta Pataina, Chamampi Pureo para Caja, Arsuni Parakina, Cañete Chekau Gitana, Uparacaja Ma Empresa Transnacional Ukata y Piuhitatja, Kipka Productos Lácteos Sata Ukarakan, Iwa Alanja Murja Pretotes Asinua, Walipuliwa Ampi, Chamampi Pureo para Caja, Arsuni Pana, Kurhama Purisa, y Atata Panyani. Patak Kimsatunga Kimsani, kilómetro Chakaru, Panamericana Sur Chakat Purinda Paragitaina. Chamampis, Arsusi Paragitaino, Wait Awinakapa. Kimsa Patak Wakanaku Yurinakawa. Kak Histanta Paragitaina, Sarro Azul, Iskamar Kakana, Cañete Chakana. Empresa Nestlero, Mai Paragitaina Kunhamas. Milki Alanyampi, Astipana. Onochteri Nagasti, Kanata Parakin, Mayaka Kamtanagampi, Hakatasi Paragitaina. Ukat Muspak Kama Paragitaino. Ukamas yatia Parakin, Niatunka Pescani Mananakau, Irnaka Paragitaina. Yatia si Parakino, Komompi, Hakata si Pripan, Kolkinagat, Rebarta Paragispa. Pescatunka, Warangat, Hila, Litro, Milkinagauhan, Alhaskaragispati. Ugat Erinagarusti, Ukanak Toket, Unyano Kapanyap, Smite Asi Parakina. Uka Jagakama, Policia, Irnakarinagas Purta Paragitaino. Onochterinagasti Kunhamas Chakanta Paragitaina, Ukat Ukanak. Unkaya Dagisa. Onochtawinagampi, Jikta Pripan, Autunagasti Niama, Pajanakau, Kepartatas, Uka Chakan, Hakatas Karagitaina. Mayatia Witaipit, Empresa Nestlé, Yati Karagitaino. Empresa Egamil, que EIRL, Ukataipit, Hitakañas Munas Karagitaina. Jikta Karagitaino, Cañete Wakau Yurinaka Tapiñambi. Ukataipit, Hanhamaki, Kuspayas, Apayas Karagitainde. Ankamanagas Utkaragitaina, Ukatukamantanagasti, Utkaragispa. Kananja Parakin, Ukamam Tanagasti, Pachaparkamau, y Atiata Karaksapana. Yatia Urakampi Serata Sipkakiyani. Omar Hakayataki, Ministerio Pertawita y Pitja, Hernando Ceballos. Ukata y Pina Perteripasti, COVID-19 Yanka Usumpiwa, Picate Asitaina, Sasirwa Yatiare Paraki. Upaja acá Usumpi, Picatata Hakataseja. Ukatja Nya, Omaraskiun. Sasirwa redes sociales Sata, Ukata y Pijuitatwa, Ampi Minsata y Pitja, Yatiare Parakina. Ukakip Karakiwa, Akiri Ministro Pertereste, Anchita Hanya, Maya Jakanakwa Hakatas Haraki, Ukatja, Remoto Sata Ukabatwa Ernageneja, Sasin Sahuparakaja, Hanasta Siri Parakiwa. Juan Carrasco, Ministro de Defensa Pertereja, Akayan Kausun Peja, Picate Asirakitainao. Ukakip Karakiwa, Oscar Maurtua, Canciller Pertereja, Akayan Kausun Peja, Katunte Asirakitainao. Kiki Parakiwa, Pedro Franque, Colquea Placaurakata, Ministro Pertereja, Aka Usumpi, Usuntata Hakata Sirakiwa. Anchiska Baja, Usiniwa, Ministros de Estado Sata Perterina Caja, Ankayan Kausumpeja, Picate Asiparakitaina. Yaja para Casti, Akayan Kausut Hakusar Akasipayani, Ainast Epayani, Mira, Amparanax, Harek Asipayani, Ukamatua, Walikuswa Akasipayani, Hakausutha. Aka usuro hampi apano kapanyani kitano kapanyani sasirwa amuita paraki.
Ukayani cakau kitaro hicaha polita pajari. Acharinka marca chirinak. Kau capi ragati, kau capi ayu kita ragati hakata sepheja utha sephe haka sepheja. Kupara karo hapurat hilat kuya karaka COVID-19 yang kau sutaki. Uka kip karakiwa kip ka piste usutakisa bakut esep karakini usasilwa yathat erep karaki. Uka kip karaki hicaha areki pasul kasu kau kitarha positunka kimsani waranka hayukama bakuna kojara kwa such asip karaki. Tungka maranita, tungka kimsani marankama, iska warakaro, sumpacha bakut apanyapataki, ya kasul kasurakatsa yatia urakaha, purtadiraginewa. Makoto kollirinaka enfermeronaka ukakik paraki parut arsuri hakimpiwa ukayali markarusti purip harakina ukamat ukachakana COVID-19 yang khusutaki ukakik paraki influenza ukataki bakun kolya uchenyataki ukamaski wa bakuna harakina ashaninka marka chirinakaro iparia ukachakana ukamawa Ministerio de Cultura ukataypitsti kananchaniraki Gerencia Regional de Salud Arequipa markatsti maitap harakiwa pusitunka kimsan waranka bakunanaka apayani phatpansasina COVID-19 yang khusutaki ukampisti bakunanyasti munap harakiwa tungka maraniro ukakik paraki tungka mayan maranina karo ukamata pekterina kasti sab harakiwa Ministerio de Salud hupanakarusti mai harakitainawa akiri bakunanaka apayani phanyanaka pataki ukamata munap harakiwa hicha semantu kusiwina bakunanya taki angkat sulika suyunosti komarainto kay pekterina kasti kananchani harakiwa tungka mayani hakinakawa omikron kastu sunpusun tatap heu kasulika suyunaksasina akiri usut hakinakasti independencia chimbote ukakik paraki nuewa chimbote ukachakangka harakiwa ukamata usun tatanakasti kuspachawa komartasip karaki ukakik paraki kitinakampiti hakkatasip kana hupanakarusa aski wihichaka unyaki pasip karaki ukatsti kahamarka ukachakansti kim satun kamayani ranakirinakasti Municipalidad Distrital Los Baños de Linca ukachakatsti coronavirus usumpiwa mist subharakitaina ukamatapatsti kim satun kamayani uro chino kapaks kamawa iranakawinakasti ukachakana histantap haraki kaukira kanakati usun tatap kihupanakasti paya bakuna sa COVID-19 yang khusutaki uchayasip harakitainawa Kauchapi iskawarakate COVID-19 yang khusutaki hahan bakut asip kaspaha haya puri para kaha usunta parakis pa kat hapiru puri oka yang kausu ko ona katakeha sasirwa ba aski athat ataha yati adiraki amuit adiraki bakut asip hapuliani sasirwa paha iyo asidiraki ukama politi kurha kisa yathata phanya Hichaqe paurunakansti soqtani wawanakasti COVID-19 yang kausunpi hiwap haragitaina ukatu kanagats aukitay kanagas unyana kap haragitaino Roger Hernández, infectólogo, ukatsti wawanagati atjatata. Ante escaraquín wawanagar pitantañasti kunat suakis caraquispa. Ma kotosti akat haipacharu hani usuntain susundap caraquisfati sasinua. Yatiap haragina. Yatjatasti kanast caraquín wawanagasti COVID-19 usumpi haniki sin pach usut caraquitainti chuimaninaku intkasina. Ukatu kampachas usup haraki ukats unyano kanya caraquia. Ukamkik paraki kun hamati yaqipa ukitay kanagas kaskartayasip haraki wawanag pitantawira paña. Ukatsti kanait askarakinoa. Kepartanyat kan kustanyatsti kustanyapuniu hilpachaskek sasina. Miocarditis kumambis kakadasip karagiritaina Estados Unidos marcana. Ukamanagasti mayani hanukasasti payaniwa. Mawaranka warankanitsti chiktap haragitaina. Ukatu kanagasti kustata haragitaino. Hernández Comas Arjatan Karakino wawanagasti pitanta yaskani. Ukatsti haniu hupanak mayagiti harkakasip karakini. Hanukasti wilamasinakaparu ukamkik parakiwa kitinakampiti ut karaki hupanakaru. Arequipa sulka su chakau kitaro hichaha purt apanyari kuna pachanti aka yang kau suha kim sakutira doktora ha kanteha ukapachat pajwa samanja walwa ukachakau kitanja takap haraki ukchika baja lambai ke chakau kitanja COVID-19 usumpeha akuraka ukakip karakis kaura kasa usunta parakiu paniniwa usi taipeu hitana sinti usunta tapuriu hakat sip haraki urha papolisa kiri ya tiawaha ya tata sip kakinya Samanya kulyana kasti Arequipa sulka suyuna askiwa munas haraki Kepa urunakan sti walha kenakawa municipal ang kachakaru purip harakina kuni hamatu kachakan sti alakakiwa sama nanakasti katokap haraki anchit pacan sti mais haraki tungka pusin hanukah tungka peskani balones uka samanyanak ukat ukanakah curatas karakiu ukat anchit kamas nya pataka kim sakalak tungka balones ukanakau curata haraki hicha vaksinah ukat diciembre vaksinis pay hanukah kim sa balones uka samanyanak kiu curatas karakinah ukat hil pachakapap harakina kau kiri nakatehan covid sunip kupanak municipal utana pekteristi kanan cenirakiwa kau kira kenakati samanana kamunapki hupanakasti haniwa COVID-19 yang khusutaki bakun kolyanakasti phokata hujayasip katainat sasina
Ukasul kasuyunosti walha polisia nakawa, akirin yang kusumpi usuntatasti utharaki, hupanakasti, aski wanarakatan sti irna kasip karaki. Novena Macroregión Policial ukataipin paktari General Victor Sanabria hupasti kanancha dirakiwa polisia nakasti haniwa sinte husuntatap kitsasina kun himatu panakasti kimsa wakunawa uchasip harakitaina ukat sti lambaya kesulkasun sti usuntatanakasti hithatas karakiwa red de salud ukahoyonyutan sti tungka pakalkone sulkanakawa coronavirus usune usuntata utharaki ukat sti yakipuwanaka tungka marani tungka mayan marani nakasti unidad de cuidados intensivos ukachakanga harakiwa ukat sti paktari nakasti kananchani harakiwa akiri sulkawanaka usuntatanakasti aski pachawa komartasip kiaksasina akiri wa mainiri atiaweja inde kopi sata ukata ipu kitatha alasiri da garoja hansal kaya sinyata kisti autotest covid ukakip karaki yaha suma sabhaya di haricha alt asija da keha kolara ka hoteja ukara alt asija da keha kurham pun sa alt asepsnaha kamast apsnasa ukatwa eucht ani parakchit Maini yang kausutin haskarakini autotestu kampi. Ukatalaskani ukatsti kunas wakiskataina ukanaktokaitwa. Kanasta sinkarakina. Aka maini absusinyanagasti alaskaragispawa koyal hawinakana. Boticas, farmacias ukatsti droguería nakana. Ana peña indecopita ibit vecteristi euhaskarakinoa. Yanakasti rotulado nikanyapa ukasti certificación digemita ipita. Ukatuka código nakasti institución web taipit diatjatasirakisfa. Euhasip harakin prueba absusinya dagisti yat katanya. Ukamat kan cakapanagam piwak tanya dagisa. Kanukasti cakapan piwak tanya dagi. Apnakirinagam piw kamas chi manchasita apnakirinagam bisti kuspuni yat katap kanyapak kamas uyarap kanyapa. Ukat kun kamas yatiaski ukarham pokanya dagi. Inde kopi untas karakino ayanakan chanina kapata. Hanikus kanchanyasti utkaragisfati. Ukanak toket yatiasin karakino ayanakan chanina kapata. Dijamita ipit untap harakini ukat ukanagarhamau hiskap haraksna. Ukankik para aquí marcachiri nagarusti euchtanip haraxitoan han ina sina paracetamol kamasti kunampis unjas karakiñani autotest ukanaxti alap harakiñanti fokasin qepartaña nagampis kaniwat kap harakiñanti hani sinti alhasiña karakiti utani masiñataki ukat ina sina kalhasisinsti kitina gati han munap karaki hupanagaruy qeparta yap haraxnaja qollal hawina kampi ukamas atanta winaxti uñano kap harakiwa Dirección General de Medicamentos Taipita. Ukataipit chakapampi fakayap harakiñapa ukamas yanakasti qollal hawinakana. Kun kamas alhaskarakini ukanax uñano kap harakiñapa. Urata barka masiraka Peru se usata halt apanyani ukat hayanka angkaha barkarakaro halano apanyani. China chakau hitarha urata barka masiraka kipka Beijing. Marcana, Omicron, Yanka, uso akanta wethampi correo internacional hupanakaru huchacha paraki hupanaka hucharepa kama kantanya patakesa sirwa saparaki. Uchit kamaha OMS, harukaha OMS, ukata ipi hitatha Omicron Yanka usoroha yakap hanyani. Hiwaji taspau ukatsa sintwa usunte arak citas pasa sino para kasa paraki kurhama polisa ya tatasip kakinyani. Organización Mundial de la Salud David Pach Meisinip Harakin aka coronavirus nyankausutsti hani qepartañandagi. Ukat Omicron nyankat oqintas kakipana. Hankus awinagasut haragispai kams intarakinoa. Omicron nyanka sinti sartas kakipansti endemia ukamaru sartas karagispa. OMS Davidsti untap harakinoa piranta winagam pachasa. Takisiwisut haragispa. España untas karakinoa tenista serbio Novak Djokovic. Rafael Nadal masifham fok kanyapa. Itanta yaskanyapa coronavirus susuta atipawin ukamarkana. Chik kanyabadagi. Djokovic han bakun munilhamau unt atakaragina. Australia markarus sarkaragitaina tenis toket hist araskipana. Ukatu kachakan bis may haragitaina han itanta dagipana. Cardenal italiano Petrio Parolin. Vaticano secretario ukatsti venezolano Edgar Peña Parra. COVID-19 usumpi katuthamau mistuf haragitaina. Panipacha Papa Francisco llama pirinakasti kimsap itanta taja haragitainoa aka COVID-19 usutja. Manjuka usutja makiu hakata sif haragitaina yupaichawi David Pach yatiaf haragina. Servicio Postal China undaskarakina irnakarina gabadaki. Correo nax sankamarkanagat pach puriaf haragitaina. Ukatu kanaksti kollarasisna. Kollampi unjataña.
Majuka semananaka Juegos Olímpicos Ukataki Pekín marcan Gepartjepana. Untap Haragitain ma Correo Canadá Chakat Karagitaina. Ukas Omicron Yanks Apkaragisapana. Ya dia una campeseranta sipka kinyari hichaja Cajamarca Chacajitaro Purinta Pañani. Rondas urbanas marcachiri la caja pa luntata haqera caroja chicotara campe walpun hasut Parakitaina. Walbutuya Patainaj. Acá pa luntata haqera casti. Ma camioneta autuna llantapo ampi luntata sipharakitaina. Cámaras de vigilancia sata ukawa mautanja ustatatainaj. Onochtiri hamukaraka paqtanyataquija. Ukawa akama luntata sibja Cajamarca taipiujitanja apaqtarakitaina. Rondero na caja ukiatisinja hankeki puri moito pataina takto patainao. Ukatja ma hatu hitanwa akapa luntata haqera garuja. Hakip Harakitaina, Ukatwa Katunta Pataina. José Castrejón García, Ukakip Karaki, Harold Salazar Seminario, Jupara Capjeun. Jupara Casti, Nanaka Puniwa, Lontata Seaptasa Sidwa Yatia Parakitaina. Keparoja, Policía Paña Payanakarua, Irparoja Parakina. Ukal Pachakaro Hichaja Purinta Payari, Mawarmisti, Nya Chicata Kilo. Ukama pasta básica de cocaína satua, Pucalpa, Mutuña Utaroja a Pantanja Mudara Kitaina. Kupaja, Walikuswa, Droga Colja, Walja, Nailuna Garua, Chintawataina, Walikuswa, Wakist Awatainaj. Pescalatas de pintura sata Ukarua, Ustawataina, Ukamatua, a Pantanja Mudara Kitaina. Ukakip Karakiwa, Hari Ukaki Katainatej. Impeta y pina en Agasti, celulares sata. Ukarak apara patairaj. Walikuswa uksa wakistan oragitaina sasidwa yatiare paraki. Aksti kititi alias de Cuevita sata ukayan caso tiene uitata hakeja ukata y pikitar hakata seja juparwa churaya taki wampi apantanja monatainaj. Ukatja tráfico ilícito de droga sata ukajuchariusa sin sajan hasta siri parakiwa. Guacho chekaru hichaja purinta payari. Ukacha kaujitan jama empresa plaquerirewa hiwaja para quitaire ukatja ampi imantja para quinao. Kurjama tihicha naira semana tukuya winwa chakata osasirwa sa para kira. Uchikamaja ma Venezuela jaqueja nayawa juparoja hiwayautja sasinwa sarakitaina. Kurjama purisa kiriya tiawisti akankiwa. Chayaujan allintatau Jacatas Karagitaina Santa María Iscamarcat Guacho Chacata. Empresaria Ivone Carnero Tapulima Pat Parla Jaraktanja. Chakat Tunka Pescani Urun Chino Capaxitsti Yatiab Jarakina. Norte Chico Chacan Capasti Unjawata Karagitaina. División de Homicidios Tirinkri Taipitiat Jaterinagapurt Abjaragitaina. Ucamanagasti Oswaldo Escobar Venezuela Marcata. Ars Jaragitaino Hiuaicaspa Ucama. Uca Kepat Katundata Jaragitaino. Responsable del crimen. Hiwaya Takadasiristi Lima Marcan Autonac Empresa ni Karagitaino Kongi Parakiwa Norte Chico Chacana. Arctasina Ancamark Yadjadata. Pescatunca Pescan Maran Warmimpi Manuni Karagzapanua. Chiara Utupasti Ayachacan Katjata Karagitaino. Pasamayo Warancaujana Waral Chacada. Policía Inampiu Irnakayan Pichik Askaragitaina Akamajak Han Kustayawita. Yakaragampiu Akam Yankajawin Chik Abjaragzapana. Yatunka Yaukama. Ansasa yatunka waranka ya ukama warbina ka wampe perusio sanja pa waranka patunka bayari maran hampi nya chakarwa para kitainaja sasirwa Defensoría del Pueblo sata ukata y piuhitatja y atiare paraki yatjata panyani. Chakata warminakasti pa waranka patunka mayani maransti sintiwa hitjat harakitaina nya pakaljo % ukarakis pawa pa waranka patunka maratsipansa Hilpachasti pesca waranka yatunka patakane uka warminakawa chakap harakitaina hupanakatsti wawanaka tawakanaka parakitainawa ukamata hupanakarusti hiwayausinwa chakaya parakitaina ukatsti yakipanakairisti kolkachasinyatakiwa tawakanakaru warminakarusti chakaya parakitaina Defensoría del Pueblo kataipitsti kananchanirakiwa akamnyang hospachansti walha warminakawa chakap hasasina haniwa kaperusuyunkiha hanukasti takpachurakpachana ukatsti akamnyang hospachansti walha chakat warminakatsti haniw yatiskarakinti ukatwa wakisirakiha estado taipita ukahanaskinaka unyakipap hanyapataki ukakikparaki warminakaru hiskachawinaktoqitsa hukaptayap hanyapataki ukamatsa chaktayap hanyapataki
Pataka positung kasoktani warmina karo hiwayatanak tukitsti pawarang kapatung kamayani maransti kim satung kalyatung kanisti cakat hemawa caktaya paragitaina ukatsti defensoria ukataipitsti hicha marampisti pamarampi wayatian haraki warmina karo hiwayawinaka caktaya winakasti walhau tiaksasina. Urata marka masiraka aimare ya tiaura kaha tukata hiu hicha kucha lo kanches wa hicha uro kato kapanyani.